समस्त को नमस्कार पिलामाने जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत जनाऊँ आमर आउ एक भिडियो रे। तो पिलामाने आपण माने समस्त फास्ट सेमिस्टर क्लास हमर करूचंती जो मानकु भी हमर हैंडरिटेन नोट्स भलो लागुची आ से माने परचेस करबा को चाहूचंती तो स्क्रीन ऊपर आपन को नंबर शो करूची एथिरे आपण कांटेक्ट करंतु। आपनकर हैंडरिटेन नोट्स रो प्राइस आपन को 5टा बही हमर जोरा 500 रहउची सेटा आपन को केवल 400 आसीबो। तो एबे ही कांटेक्ट करके नोट्स परचेस करंतु। आउ क्लास आमे क्लास अटेंड करिबा क्लास अटेंड कला पर आपनको जुलाई मास जो एग्जाम रहउची सेथि भाई समस्त की ऑल द बेस्ट। आउ जहां भी आपनको डाउट रहइबो किछि भी आपनको मन क्वेश्चन रहउची आपण हमको कमेंट माध्यम जणाई परिबे। तो चलंतु आमे क्लास आरंभ करिबा। यूनिट 5 रे कौन कौन अच्छे तुम इम्पोर्टाट फास्ट हूँ तुम ई लर्निंग अच्छी आ गोटे अच्छे तुम वेब 2.0 और हूँ वर्चुअल क्लासरूम एंड लास्ट इज योर ओईआर है एतिकी तुम इम्पोर्टाट अच्छी जोटा कि 5 मारिका सब पड़ो आधर किसी लंग क्वेश्चन पड़ोनी सब जिन 5 मारिका पड़ो। तो जदि 5 मारिका तुम डिपेंड हाँपाई चाहूच माने कोटा इम्पोर्टाट यूनिट 5 मारिका जो बेसी पड़ो से हूँ तुम यूनिट 5। तो देखा फास्ट अच्छी ई लर्निंग। ई लर्निंग कौन समस्त जानिछ पूर्वर कही जिनसा ई लर्निंग माने हूँ कौन इलेक्ट्रोनिक लर्निंग जोटा कि आम इंटरनेट माध्यम जेकोसी जगार जेकोसी टाइम रे जेकोसी टॉपिक एवरीथिंग आम कह फ्लेक्सिबिलिटी आ कंफर्टेबल जोन में आम पाठ पढ़ी परिबा। तो ये जेकोसी पिला टीचर हूँ स्टूडेंट हूँ कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी तो समस्ते पाठ पढ़ी पारे किसी नॉलेज नहीं पारे गेन करें जहाँ भी से चाहते ये सब जिन ई लर्निंग मध्यम हुए तुम एटा गोटे अल्टरनेटिव मेथड आम कहीपर एजुकेशन जोटा कि आजिका डेट रे बहुत ही भास्ट चली बहुत रैपिड फॉर्म रे आ यार कौन कौन सब मेरिट्स अच्छी से गुड़ाक देखा। तो तार मेरिट्स गुड़ाक देखा आगु आम केमिका ई लर्निंग रे पाठ पढ़ुचे देखीदबा सेटा हूँ कौन ना टेस्ट माध्यम ऑडियो वीडियो एनिमेशन सीडी डीवीडी रोम है इंटरनेट टेलीविजन सैटेलाइट ये सब माध्यम पाठ पढ़ुचे। जेମିତି एग्जांपल हो जे एटा तमरो जो क्लासरूम टा चली जे जो क्लास चली ची सेटा हो जे तमरो ई लर्निंग रो गोटे पार्ट हमें कहि परिबा। एटा वर्चुअली चली ची एठी हमें फिजिकली प्रेजेंट नाहु तो तमे जे कोनोसी ड्रेस पिंधी की बसिचो मु जे कोनोसी ड्रेस पिंधी की बसिची माने एठी कहया कथा कि यूनिफॉर्म रे किछि नाही कि नाही एमती पूरा प्रॉपर्ली ड्रेसिंग सेंस ड्रेसिंग करी के आसीबा हमें ई प्रॉपर्ली ए हां टाइमिंग अच्छी कि हमें ए टाइम रे क्लास करूचे किंतु सेटा हमर कोन तमरो फ्लेक्सिबिलिटी और मो फ्लेक्सिबिलिटी दीटा को नै कि हमें क्लास करूचे एमती किसी बाउंड नहीं कि 10 टा 4टा भीतर ही करहब सेमितिका नुआ ये। तो निजे अकॉर्डिंगली आम टाइम फ्लेक्सिबल करिपरिबा निजे कंफर्ट जोन रे आम जेकोसी माने केमिति भी मन कर देखिथबो एठी कोन 8:30 क्लास स्टार्ट हैला 8:30 9:30 अच्छी तो तुम माने कोन ना जदि अलग क्लासरूम रे थांत फॉर्मल क्लासरूम तो मु कोन पूरा रेडी हे कि पूरा यूनिफॉर्म पिंदी के जीवा को पड़े तो टाइम सेठी ही पड़े माने जते बळे जीवा आसीबा करूचो ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡେ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜେସ୍ ଲାଇଫ ସବୁ କରିନିଅ ସେଇଟା କମ୍ପେୟାର କରିନିଅ ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତମେ କିଛି କରୁଛ କି ନାହିଁ ତମେ ଏବେ 8:30 କ୍ଲାସ ହେଲା ତମେ 8:20 25 ବେଳକୁ ବି ଖାଇକି ଆସିକି ବସି ପାରିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ ଟାଇମ ସେଭ ହୁଏ ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କି ଚାଲିକି ଯାଉଛ କି ଟାଇମ ର ସେଇଗୁଡାକର ବି ସବୁ ସେଭିଂ ହଉଛି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁନି ଯୋଉଠି ବେଳେ ସେଇଠି ବସିକି କ୍ଲାସ କରିପାରୁଛ ଏମିତି ନାଇଁ କି ତମେ ତମ ରୁମ ରେ ବି କରୁଛ କିଏ କୋଉଠି ଅଫିସ ରେ ବସିକି ବି କ୍ଲାସ କରିପାରୁଥିବ କିଏ ବାହାରେ ବସିକି କ୍ଲାସ କରୁଛି ତ ମ୍ୟାଟର ହଉଛି ପାଠ ପଢିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଥାଉ ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ ଜିନିଷ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେବଳ ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରୁଛେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ଭଏସ ଶୁଣା Yes, ହଉଛି ତ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିକି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା କ୍ରିଏଟ ଆଉ ଡେଲିଭର କରିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ comprehensive dynamic learning content that facilitates learning anytime and anywhere ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲି କି ଯେକୌଣସି ଟାଇମରେ ଆଉ anywhere ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ପଢି ପାରିବା that to be comparative ତା ମାନେ କଣ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢି ପାରିବା ଏମିତି ଖାଲି ଏକାଡେମିକ ପାଠ ଏଇଠି ତମର କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରିଲେଟେଡ ତମର ପ୍ୟାସନ ରିଲେଟେଡ ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ତମ ମନରେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଉଟ ହେଇଗଲା ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାହାର କରିକି ପଢି ଦଉଛ କି ଜାଣି ଦଉଛ ତା ବିଷୟରେ କି ଗୁଗଲ ରେ ଜାଣି ଦଉଛ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ କଣ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିପାରୁଛ ଏନିୱେର ସେ ଜିନିଷ ସେ କହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜଡ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟୁନିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ତ ଯେମିତି କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଫର୍ମାଲ କ୍ଲାସରୁମ ରେ
ତମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ତ ସେଇ ପାଠ ରିଲେଟେଡ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ନା ତମେ ଯେକୌଣସି ରିଲେଟେଡ ପଚାରି ପାରିବ। ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ଏଇଠି ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ୟାର କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି, ଦେଖ ବାଇଜୁସ ଯାହା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ବାଇଜୁସ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଗଲ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏସବୁ। ତ ଏଇଟା କହିଛି କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ। ତାମାନେ କଣ, କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମାନେ ଏଠି ଠିକ ଯେ ଫିସ୍ ର ଦରକାର ପଡେ କି, ଫିସ୍ ଦରକାର ପଡେନି। ଏଠି ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏବେ ଦେଖ, ଯେମିତି ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢୁଛ, ଏଇ ଜିନିଷର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ ହେଲା, ତମେ ସେଠୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏତେ କିଛି ପଇସା ପଡୁନି ନା। ହଁ ପେଡ୍ କ୍ଲାसेସ୍ ଥାଉଛି କିଛିଟା, ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ନାହିଁ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଜିନିଷ ମାନେ 80 ରୁ 95 ଜିନିଷ ଆମର 80 ରୁ 90 ଭିତରେ, ସରି 80 ରୁ 90% ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢି ପାରୁଛେ ୱିଦାଉଟ୍ ଫିସ୍ ରେ। ତ ଏଇଠି ସ୍ପେଶିଆଲି ତମେ ଏଇଠି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମେନସନ କରିବ କି କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ। ଆଉ ଯାହା ବି କହିଲି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜୋନ୍, ଯାହା ଯାହା ତମକୁ ପଏଣ୍ଟ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମେନସନ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ବି ହଉଛି, ତମେ ମୁଁ ତମକୁ ପଢଉଛି, ତମେ ମାନେ ମତେ ଆନ୍ସର ଦଉଛ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ, ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚାଲିଛି, ଟୁ ୱେ ପ୍ରୋସେସ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଛି, ଏଙ୍ଗେଜ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାୱାର ବଢୁଛି। ହଁ ମେମୋରାଇଜେସନ ପାୱାର ବଢୁଛି, ରୋଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ମାତ୍ରା କମି ଯାଉଛି। ରୋଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ଆମେ କରୁନେ ଏଇଠି, ଘୋଷିକି କିଛି ମନେ ରଖୁଛ, ତମେ ଏଠି ଜିନିଷଟା ବୁଝୁଛ, ଦେଖିପାରୁଛ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଟାଇପ ର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ସେଇ ଆନିମେସନ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରୁଛେ, ସ୍ଲାଇଡ ସେୟାର, ପିପିଟି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରୁଛେ। ତ ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ ତମର ହଉଛି ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଦିଆହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ତମେ ପଢିଲେ ଲେଖିବ। ତ କୋଲାବୋରେସନ ଏଥିରେ ବଢୁଛି, ପିୟର ଗ୍ରୁପ ବଢୁଛି। ମାନେ ଯଦି ଜଣକୁ ଆସୁନି, ଏବେ ଦେଖ ମନେକର କ୍ଲାସରେ ଅଛ 30 ଜଣ, ତ 30 ଜଣ ଅଛ, ତ ତା ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ମ୍ୟୁଟ ରଖାହବ କି ଅନମ୍ୟୁଟ କରାହବ, କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ କି କେମିତି କଣ ଲେଖାଯିବ ମେସେଜରେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ବତେଇ ଦେଇ ପାରୁଛି। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ କୋଲାବରେଟିଭ ଜିନିଷ ବଢୁଛି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବି ବଢୁଛି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହଉଛି। मेजरमेंट ऑफ लर्निंग न्यू नॉलेज ट्रैकिंग माने कि हमरो नॉलेज रो पावर सेगुडा को बढ़ुची हैला, माने कि मेजरमेंट जोटा हमें नॉलेज ता गोटे लिमिटेड हे जाए, जेतोला फॉर्मल क्लासरूम थाए, सेही टॉपिक रिलेटेड तमे क्वेश्चन पचारिबो, त से 40 मिनिट भीतर तमे केते ही पचारि परबो, केते ही तम डाउट क्लियर हबो। जोटा कि बाहर तमर कोन एनीवेयर केते बळे तमे जिंस जानि पारुछ, दैट बी किछि मेजरेबल नुह, अधिक प्रमोट हे पारुछ लर्निंग। एटा इफेक्टिव आ एफिशिएंट निहाती भाबरे। एतिକି ଥିଲା ତମର ଫିडबैक। ହଁ ଆଉ ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ତମର ଫିडबैक ବି ଆସେ, ଟ୍ୟୁଟରିଂ, ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଡାପ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟିଂ, ମାନେ କି ସବୁ ଜିନିଷର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଏଇଠି ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଯେମିତି କି ଏବେ ତମମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ପଚାରୁଛ, ମୁଁ ତମକୁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁଛି, ଏଇଟା ଫର୍ମାଲ କ୍ଲାସରୁମ ନୁହଁ, ବଟ୍ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ରେ ବି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରୁଛେ। ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଦେଖେଇକିନା ପଢେଇ ପାରୁଛି। ଏଇଠି ବି ତମକୁ କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଗୁଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଟ୍ ଯେହେତୁ କରାହଉଛି, ତ ଏଇଠି କଣ ପିଡିଏଫ ଶୋ ହଉଛି, ପିପିଟି ବି ବନା ହେଇନି, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ପିପିଟି ବି ବନେଇକି ଆଣିକି ଦେଖେଇ ହବ, ସ୍ଲାଇଡ ସେୟାର ବି କରିହବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି କରିହବ। ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ହେଲା, ତ ତମକୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ବି ପଢେଇ ଦେଇ ପାରିବି, ଲେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବି, କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝେଇ ପାରିବି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି, ଆନିମେସନ ବି ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରୁଛେ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖିବ। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ କଣ କଣ, ଏଇଟା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ ଦରକାର, ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ତମେ ଏବେ ମନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଏଇଠି କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ସରିଲା ନା, ତାପରେ ତମେ ପୁଣି ଯଦି ଡାଉଟ ବାହାର କରିବ, ତ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରିକି ଆଉ ଥରେ ନିଜେ ପଢିବ, ତ ସେଇଠି କଣ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ରଖିଲେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜିନିଷ ବହୁତ ଆକ୍ୱାର କରିପାରିବା, ବହୁତ ନଲେଜ ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ଏଇଠି ମୋଟିଭେସନ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ତମର ଗୋଲ୍ସ କୁ ଏଇଟା ଫୁଲଫିଲ କରୁଛି ବାଇ ଦ ୟୁଜ ଅଫ ପ୍ଲାନ୍, ହେଲା, ପ୍ଲାନ୍ ଆକର୍डिଂଗଲି ତମର ଗୋଲ କୁ ସେ ଫୁଲଫିଲ କରୁଛି। have access to necessary equipment and create some personal space, ନିଜର personal space ବି ଦଉଛି। ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛ, ତମକୁ ବି ପଢୁଛ ଅଧଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟାଟାର ଭିଡିଓଟା ଅଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ସରିଛି ଜଷ୍ଟ, ତାପରେ ଡିନର ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ତ ଘରେ ଡାକିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତମେ ସେଠି ପଜ କରିକି ଯାଇପାରୁଛ, ଖାଇକି ଆସିକି ପୁଣି ପଢି ପାରୁଛ। ତ ସେ ଯୋଉ ଖାଇବାର 20 ମିନିଟ ଟା ଗଲା, ତ ସେଇଟା ତମର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, ତାପରେ ବି ତମେ ପଢିପାରିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଛି କି ନିଜର ପର୍ସନାଲ ସ୍ପେସ ବି ଅଛି, ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଫର୍ମାଲ କ୍ଲାସରୁମରେ ହୁଏନି। ଫର୍ମାଲ କ୍ଲାସରୁମ ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ 4ଟା ପିରିୟଡ ପରେ ହିଁ ତମେ ଖାଇପାରିବ। ଟଏଲେଟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାଇପାରିବନି, ବେଲ ବାଜିଲେ ହିଁ ଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ, ହେଲା, ତମେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ବେନିଫିଟ୍ସ ନିହାତି ରହୁଛି। ବେନିଫିଟ୍ସ ଗୋଟେ ହିଁ ସବୁଠୁ ସଲିଡ ବେନିଫିଟ୍ସ ହଉଛି, ସବୁ ଟାଇମରେ ଆମେ ପଢିପାରୁଛେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଟାଇମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନଲେଜ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟପିକ ଆମେ ପଢି ପାରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଏଇଠି କିଛି ଏଜ ମ୍ୟାଟର କରେନି, ସମସ୍ତେ ପଢିପାରିବେ, ଜେଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟର କରେନି, ଏଜ ମ୍ୟାଟର କରେନି, କିଛି ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟର କରେନି। ଯେକୌଣସି ଟାଇମରେ, ଏବେ ମାନେ ଗୋଟେ 70 ଇୟର୍ସ ର ଏଜ ର ଗୋଟେ ଲୋକଟା ବି ସିଏ ବି ପାଠ ପଢି ପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ବହୁତ ବେନିଫିଟ।
स्पेशली जॉब होल्डर मानक पई लिखि परिबो तमाने हैला ए सब जिन आसी जीवो एपे गोटे गोटे पॉइंट कहिछु तमर एठी फास्ट होची ई लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड एटा स्टूडेंट मानक पई स्पेशली यूज हुए बा ता छडा भी समस्त यूज करि परिबे सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ बेस्ड निज ऊपर सब किछि डिपेंड करे तमे केमती डायरेक्ट करछो डिजाइन करछो निजको इंटरैक्टिव एंड हैंड्स ऑन ने देटा इंटरैक्टिव हुए देखिଛ ଆଜିକାଟିରେ ଯୋଉ ଯଦି ମାନେ ଦୂରରେ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମିଶିକି ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ହଉ କି ଘରେ ହଉ କି ଯାହାବି କ୍ଲାସରୁମ ରେ ସେମାନେ କଣ ନା ସବୁ ନେଟ କନେକ୍ସନ କରିକିନା ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଭି ବି ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ମୁଭି ବି ଦେଖନ୍ତି ତା ଛଡା ପାଠ ବି ପଢି ପାରନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯାହା ଘରେ ରହିକିନା ଏଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ କରିପାରୁଛେ ଆଜ୍ଞା yes ma'am ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ତ ନିହାତି ରହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ରହୁଛି ଏଇଟା କେବେ ବି ତମକୁ ହଁ ଯଦି ତମେ ମିସୟୁଜ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ରହିବନି ବଟ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ ଲାଇନରେ ଆମେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ବୋଲି କନସିଡର କରିବା ତାପରେ ଆସିଲା ୱେବ 2.0 ତ ୱେବ 2.0 ହଉଛି ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଓଲ୍ଡ ୱେବସାଇଟ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି 1.0 ଆମେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯୋଉମାନେ ନେଟ ବେଶୀ ୟୁଜ କରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା ଏଇଟାର ମାନେ ଗୋଟେ କମନ ନଲେଜ ଟା 2.0 ମାନେ କଣ ତା ଆଗରୁ ତ 1.0 ଆସିଥିବ ହିଁ ନା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଓଲ୍ଡ ୱେବସାଇଟ ଯୋଉଟା କି 1.0 ଥିଲା ତ ଏବେ ନ୍ୟୁ ୱେବସାଇଟ ହଉଛି 2.0 ଆଗକୁ 3.0 ବି ଆସିପାରେ କି ଆସିଗଲା ଆସିନି ନା ଆସିବ ବୋଧେ ସାୟଦ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ ରିଲେଟେଡ ସବୁ କାମ ଏଥିରେ ହୁଏ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ବତେଇ ଦଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କଣ 1.0 ରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଆଗରୁ ତମେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ ଚାହୁଁଛ ମନେକର ତମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବିଷୟରେ ମାଲ ଏବେ ଦେଖ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରେ ତମେ କଣ କେତେ ସାରା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେମ୍ ଆଉ ତାର ଆନିମେସନ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯାଉଛ ବଟ ଆଗରୁ ଯଦି ତମେ ଆପେଲ ମାରିବ ତ ସେ ଖାଲି ଆପେଲ ହିଁ ଆସୁଥିଲା ତା ଛଡା ତମକୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ସେ ଦବନି ମାନେ ତମେ ଯଦି ଏବେ ଆପେଲ ମାରୁଛ ତମର କଣ ଆପେଲ ବିଷୟରେ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ଆପେଲ ଆନିମେସନ ଆସିଯାଉଛି ତାର ୟୁଜ କଣ ଡିମେରିଟ୍ସ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯାଉଛି ବଟ ଆଗରୁ କଣ ତମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟା ମାରିବ ଯୋଉଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେତିକି ଆନ୍ସର ଦବ ତା ଛଡା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ଦଉନଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ତମର 1.0 ଯୋଉଟା କି ଓଲ୍ଡ ୱେବସାଇଟ ଆମେ କହୁଛେ ବଟ ଏବେରେ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମାରିଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମେ ସବୁ ଟାଇପର ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଯାଉଛି ଏଇଠି ଆମେ ରିଡ ଆଉ ରାଇଟ ବୋଥ କରିପାରିବା ଯେମିତି ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଗିଂ କରନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ ନିଜର ଭଏସ ସେମାନେ ପକାନ୍ତି ନିଜର ଯାହା ବି ଏଡିଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି ନିଜେ ଲେଖିପାରନ୍ତି ରିଡ ବି କରିପାରନ୍ତି ତ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ବି କରିପାରିବ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚलो ମାନେ ନିଜର ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ବୋଥ ୱେରେ ହେଲା ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ 2 ୱେ ପ୍ରୋସେସ କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଉ ପର୍ସନ ମିଶିକିନା କରନ୍ତି ସେଠି ରିଡ କରିପାରିବ ରାଇଟ କରିପାରିବ ବୋଥ 2.0 କଥା କହୁଛି ଏଠି ମୁଁ ହେଇଗଲା ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିଜେ ପକେଇ ପାରିବା ଆଗରୁ କଣ ନା କିଛି ବି ହଉନଥିଲା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପୁରାପୁରି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହାତରେ ଥିଲା ଆଗରୁ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ଉପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେ ହେଡ ତା କଥା କହୁଛି ମୁଁ ବଟ ଏବେ କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଛିଟା ଆମ ହାତରେ କିଛିଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ହାତରେ ରହୁଛି ମାନେ ଏଇଟା କଣ ପାର୍ଟନରସିପ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ହେଇଯାଇଛି 2 ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମେ କରିପାରିବା ଯେମିତି କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଇନଷ୍ଟା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ କଥା ଏବେ କଣ ମେଟା ଏଆଇ ବାହାରିଛି ନା ତ ସେଥିରେ ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଆସିଯାଉଛି କୋଶ୍ଚିନ ର ଦେଖିଥିବ ତମାନେ ସବୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଯାହା ବି yes ma'am କହିଲି ହଁ ସେଇଆ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଓଭରାଲି କଣ କଣ ଅଛି ତମକୁ ମିନିଂ ଟା ବତେଇଦେଲି ତାପରେ ଏଇଟା ଟାଇପ୍ସ ଦେଇଛି ତମର ରିଚ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆପ୍ଲିକେସନ RIA ୱେବ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତମ ସୋସିଆଲ ୱେବ ସର୍ଚ୍ଚ ହଁ ସୋସିଆଲ ୱେବ ରେ ଆସୁଛି ତମର ସର୍ଚ୍ଚ ଲିଙ୍କ ଅଥରିଟିଂ ତାପରେ ହଉଛି ଏକ୍ସଟେନସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଗ୍ନାଲସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଦେଖ ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ତମର ସିଗ୍ନାଲ କଟି ଯାଉଛି ତମ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ BSNL ଟାୱାର ପଳାଏ ଜିଓ ଟାୱାର ପଳାଏ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଦେଖିଥିବ ରୋମିଂ କଟୁଥିବ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ କଣ ଜାଣିପାରିବ କରିପାରିବ କି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଇସ୍ୟୁଜ ହୁଏ ନା ଆଉ ଲିଙ୍କ୍ସ ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେମିତି କି ତମର ମୁଁ ତ କାଲି ତମକୁ ବୋଧେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଯୋଉ ତମେ ଯଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ତମର ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଥିବ ଯେମିତି କି ମୋର ହେଇଗଲା ଇଗ୍ନୋର ମୁଁ କରୁଛି ତ ମୋର ଇଗ୍ନୋର ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆଗରୁ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆଉ +2 ଟାଇମରେ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରୁଥିଲି ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବୁ ଜିନିଷର ୱେବସାଇଟ ଅଛି ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନା କରୁ ତ ଏଇଠି କହିଛି ରିଚ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆପ୍ଲିକେସନ କଣ The feature in Web 2.0 enhance the user experience with good graphics, which is done by many
ସଫ୍ଟୱେयर ଲାଇକ୍ ଫ୍ଲାsh, HTML ଏଗୁଡାକ ତମ ସବୁ ଜାଣିଛ। HTML କେମିତି, HTML ଜାଣିଛ ତ? HTML ଗୋଟେ କଣ? मैम HTML HTML କଣ? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब ତ पेज ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ? डिजाइनिंग में ହୁଁ। ଭେରି ଗୁଡ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିପାରୁଛେ? ମ୍ୟାଡାମ ୱେବସାଇଟ ବନେଇଥାଉ। वेबसाइट बना हुआ ଏ है इसमें ହଁ, ୱେବସାଇଟ ବନା हुए। ଆଉ କଣ କରିବେ? ତ ସ୍ପେଶିଆଲି वेबसाइट ଆମର डिजाइनिंग में ହଁ ହଁ ୱେବସାଇଟ ଡିଜାଇନ କରି ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ଆମେ ବନେଇ ପାରୁ। ତ yes HTML ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ୱେବସାଇଟ ବନେଇ ପାରୁ। ଆଉ ୱେବସାଇଟ ଟା ଯଦି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱେବସାଇଟ, ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱେବସାଇଟ କୁ ଆମେ ଡିଜାଇନ କରିପାରୁ, ରାଇଟ? ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ସେଟାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ ବାହାରିବ ସେଥିରେ। ତ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ତ ଏମିତି କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲେ ସବୁ ଯାକ ଇନଫର୍ମେସନ ତା ଦେହରେ ଲୋଡ ଆମେ କରିଦବା, ସେଟା ତ ହବନି ନା। ତ ପର୍ଟିକୁଲାର କେତେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? www ରେ କେତେ ତମେ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? STT ତାପରେ କଣ ଆସୁଛି? କଣ ଆସୁଛି ଭୁଲିଗଲ? ଆରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ STT କଣ ଆସୁଛି? ପି ମ୍ୟାଡାମ मैम एच HTTP କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଦେଖିକି ମତେ କହିବ, ମେସେଜରେ କହିବ ସମସ୍ତେ କଣ ବୋଲି, ହେଲା? ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଆସିଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି କଣ ହେଇଗଲା ତମର ନା, HTML ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ତମର କ୍ରିଏଟ କରାହଉଛି, ସେଇଠି ଲିଙ୍କ ଆମେ ଡିଜାଇନ କରିପାରୁଛେ, ତାପରେ ଆମେ ସେଟାରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରୁଛେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଏଇଠି କହିଛି ତମର କି ରିଚ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାନେ ହିଁ ସେଇଆ। HTML ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଯୋଉଟା କି ଆଡଭାନ୍ସ ଟୁଲ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରୁଛେ। ମାନେ HTML is used for advanced tools which can include graphics and text from different sources on one page। ଗୋଟେ ପେଜ ରେ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଣିବ। କେମିତି ଆଣିବ? ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଆନିମେସନ ଆଣିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଟେକ୍ସଟ ବି ଲେଖିବ ତା ବିଷୟରେ, ହେଲା? ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିଜାଇନ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ସେଟାକୁ ଆମେ କୁହାଗଲା ନା, ସେଟାକୁ ଆମେ ଡିଜାଇନ କରିପାରୁଛେ ବାୟ ଦ ୟୁଜ ଅଫ HTML। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ ହଉଛି ୱେବ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ୱେବ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ, ମାନେ ଯଦି ତମର ପଡିଲା 2.0 5 ମାର୍କିଆ ପଡିବ ୱେବ 2.0, ହେଲା? ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବ, ହେଲା? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ ତମର। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି କଣ 2.0 ୟୁଜେସ୍ କଣ ଭେରିୟସ୍ ସର୍ଭିसेସ୍ ଲାଇକ୍ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ଯୋଉ ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଚଲଉଛେ, ମାନେ କି ଯେମିତି କି ଜମାଟୋ ସ୍ୱିଗି ବାଲା ଯଦି ଘର ପାଇବେନି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ, ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ଦେଖୁଛ ନିହାତି। ଆଉ ମତେ ତ ଲାଗେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ରେ କଣ 100% ଦେଖାଏ ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ପୁରା ଲୋକେସନ? ମତେ ତ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଓପନ କରିଛି କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଭୁଲ ଲୋକେସନ ଦେଖଉଥିବ, ମାନେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ 100 ମିଟର 200 ମିଟର ଡିଫରେନ୍ସ ରେ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଟାଇମିଂ ବି ସେଇଠି ଭୁଲ ଦେଖାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ କି ମୋ ଫୋନ ଖରାପ ଥାଏ ଜଣା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ତମର 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଠିକ ଠିକ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ 2-3 ଥର ଯେତେବେଳେ ମେଜର କାମ ଥାଏ, ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଦେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ କଣ ସେ ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ସେଇଠି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ବି ହେଇଛି ବହୁତ ଥର। ମତେ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ଡାଉଟ ରେ ଅଛି ସେଟା 100% ଠିକ କି ନାହିଁ। ତମମାନଙ୍କର ଅନୁସାରେ କଣ 100% ଠିକ ସେଇଟା? ମ୍ୟାମ୍ ବେଳେ ବେଳେ ସେମିତି ଦେଖାଏ, ରଙ୍ଗ ଦେଖାଏ, ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଏ ନା? ଦେଖିବ ମାନେ ଯଦି ମନେକର ଏଇଠୁ ତମେ ଯାଉଛ yes ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉଟଲାରୁ ସମ୍ବଲପୁର 3 ଘଣ୍ଟା, ସେ ଦେଖଉଥିବ 5 ଘଣ୍ଟା। ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋରେ ଯାଉଥିବି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋରେ ଦେଖଉଥିବ, ହେଲା? ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି। ଦିନେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ହଜି ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ପାଇଁ, ପୁରାପୁରି ହଜି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ମୋ ହୋମ ଟାଉନ ସେଇଠି, ତ ମୁଁ ଯାଇଛି ନୂଆ କି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ପୁରା ହଜି ଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାମ ଯାଉଥିଲି ରାଉରକେଲାରେ, ସେତେବେଳେ ବି ହଜି ଯାଇଛି। ତ ସବୁଥର ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଖାଏ। ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଫୋନ ଖରାପ ଅଛି କି ମତେ ଆସୁନି କି କଣ, ମତେ ଜଣା ପଡେନି। ତାପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କି ଦେଖିଥିଲି କି କେମିତି ୟୁଜ ବି କରାଯାଏ, ବଟ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକେସନ ଭୁଲ ଦେଖାଏ। ମ୍ୟାମ୍ ତ ଥରେ ସେଇଭଳିଆ ଥରେ ହୁଏ। ଭୁଲ ଦେଖାଏ। ଥରେ ଥରେ ଭୁଲ ଦେଖାଏ, ମୋର ତ ସବୁ ଥର ଭୁଲ ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଜମାଟୋ ସ୍ୱିଗିରୁ ବି ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଆମ ଘର ଲୋକେସନ ପାଇଲେନି। ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ଅନ୍ କରିକି ଆସ, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ପାଇଲେନି। ଆ, ମାନେ ଭୁଲ ଦେଖଉଛି ବୋଲି କହିଲେ। କେଜାଣି କଣ ହଉଛି ଭଗବାନ ଜାଣେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ। ତ मैम ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। इंटरनेट ର इशू ଥିଲେ ବି ସେମିତି ମାନେ ଭୁଲ ବି ଦେଖେ ହଁ, इंटरनेट प्रोब्लेम ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଥାଏ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ଜାଣିଛ, ମାନେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିନି ସେଇଠି। ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକେସନ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ସେ ଲୋକେସନ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖଉଛି କି 2 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ଆହୁରି 20 ମିନିଟ ଅଧିକା ଲାଗିବ, 20 ମିନିଟ ଲାଗିବ ଆହୁରି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଦେଖଉଥିଲା। ମାନେ ଏତେ କମେଡି, ସିରିୟସଲି। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି କି ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିହବନି। ଟୋଟାଲ ତମେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଜାଣିନ, ପଚାରି ପଚାରିକି ଯୋଉ ନଥାଏ ସପକିପର ମାନଙ୍କୁ, ପଚାରି ପଚାରି ପଳାଅ ପଛେ, ବଟ ତମେ ଏଇଥିରେ କେବେ ଫଲୋ କରିବା କଥା ନୁହଁ।
ହେଲା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ଥିଲା। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି ଆସୁଛି, ସରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫର ସେୟାରିଂ ଭିଡିଓସ୍ ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ, ରାଇଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ଯୋଉ କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ରେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ସବୁ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦଉଛେ ସେଇଠି। କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ଆମେ ଭଏସ ପକେଇକି ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରିପାରୁଛେ। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ମାର୍ଜିନ ବି କରିପାରୁଛେ, ତା ସାଇଟରେ କିଛି ଡିଜାଇନ କରିପାରୁଛେ ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇପାରୁଛେ। ଆଉ ଦେଖିଛ ତମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ପରେ ପରେ ତମର ଉପରେ କିଛି ଆସୁଥିବ ଲେଖା, ଯୋଉଟା କି ତମର ଭିଡିଓ ସହିତ ଅଡିଓ ବି ଆସେ, ତା ସହିତ ଲେଖା ବି ଆସେ, ତିନିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ତମ ଟ୍ୱିଟର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିପାରୁଛ ସେଇଠି କିଛି ନା କିଛି। ଫେସବୁକ୍ ଆସିଗଲା, ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ସ ଲାଇକ ଫେସବୁକ୍। ତାପରେ ଓକେ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ସବୁ ତମର ଦେଇଛି ତ ଲେଖିଦବ। ଏଇଟା କିଛି ଇଜି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଲିଙ୍କ ସର୍ଚ୍ଚ ଲିଙ୍କ ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖିଦବ। ଟେଗ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଫେସବୁକ ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଆମେ ଏଠି ଟେଗ କରୁଛେ, ଅପଲୋଡ ଫଟୋ ମାଗୁଛି ନା ତମକୁ। ଭିଉ ପ୍ରୋଫାଇଲ, ଅପଲୋଡ ଫଟୋ, ଟେଗ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଏଗୁଡାକ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଫେସିଲିଟି ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଫେସବୁକ୍ ଆମକୁ ଦଉଛି। ତ ସେମିତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ୟୁଜ କରେନି, ବହୁତ କମ ୟୁଜ କରେ, ତ ମତେ ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଫେସବୁକ୍ ବିଷୟରେ ମତେ ଜଣା ଅଛି କିଛିଟା। ଆମେ ସେୟାର କରିପାରୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷ, ଟ୍ୟାଗ କରିପାରୁଛେ। ୟେସ୍। ଆଉ କଣ ଆମେ ସେଠି କ୍ରପ୍ ବି କରିପାରୁଛେ ନିଜର ଫଟୋକୁ, ତମେ ତ ଅପଲୋଡ କରୁଛେ ତ ଆମେ କ୍ରପ୍ ଅପସନ ବି ଆସୁଛି। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରୁଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ୱେବ ଟୁ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ। ହଁ ଏଜୁକେସନରେ ଏଇଟା କଣ ତମ ଦରକାର ପଡୁଛି ନା ବ୍ଲଗ୍ସ ହେଲା। ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଠି ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ହି ଦେଇଛି ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷରେ ତମର ବ୍ଲଗ ୟୁଜ କରାହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ସେ କହିଛି କି ଆମେ 2.0 ରେ କଣ ଏଜୁକେସନ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହିଲି ନା, କି ଏଜୁକେସନ ଆମେ ୟୁଜ କରିକି କଣ ପାଠ ପଢି ପାରିବା, କିଛି ଟପିକ ଟା ଆମେ ପଢିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଆଇସିଟି ର ୟୁନିଟ୍ 5 ଟା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ କରୁଛେ। ତ ଯଦି ଏଇଟା ଏମିତି ଫେସିବଲ ନଥାନ୍ତା, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ତମକୁ ସକାଳ 10ଟାରୁ 11ଟା ନେଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଟାଇମରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କଣ ଆମ ଦେହଙ୍କ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଢି ପାରୁଛେ। यस मैम। ତ ସେ କଣ କହିଛି, ଟିଚିଂ, ହଁ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏଥିରେ ବନେଇ ପାରୁଛେ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବନେଇ ପାରୁଛେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କହିଲ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏଠି ତମେ ଏଜୁକେସନ ଲେଖିଦବ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ମତେ କପିଟା ମିଳୁନି। ନାଇଁ ସେଟା ଓଇଆର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ ଏଥିରେ ଦେଖିବା। ହଁ ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଛି ଏଇଠି, ଏଇଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଏବେଲ ବନାଏ କଣ ନା କ୍ଲାସରୁମ ର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଅଲଗା ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ପଢିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଇଟେବଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜୋନ୍, ସୁଇଟେବଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଖୋଲା ଆକାଶରେ ପାଠ ପଢିଲେ ମନେ ରହେ କି ନାଇଁ, କ୍ଲାସରୁମ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସେଇ ଘିସା ପିଟା ପାଠ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ବଟ ବାହାରେ ପଢିଲେ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗେ, ଦେଖିଛ କେବେ ଯୋଉ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ପୁରା ଓଡିଆରେ କହିଲି ମୁଁ ହେଲା। ତ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଆମେ ବାହାରେ ବସି ପାଠ ପଢୁନେ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କମି ଆସୁଥିବ, ଖରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିବ। ତ ଏଇ ଟାଇମରେ ଶୀତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବ ଖରା ହେଲା ମାନେ ବାହାରେ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛେ ଆମେ, କି ବାହାରେ ବସିକି ଯାହା ବି କରୁଛେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା, ତ ଏଇ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଟା କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ସୁଇଟେବଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ତମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ତମ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଇଛି ହେଲା। ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ପିଲା ବାହାରେ ପାଠ ପଢି ପାରୁଛି। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ତାର କଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଢୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେ ଶିଖି ପାରୁଛେ। ସାଇନ୍ସ ର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାଇନ୍ସ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ବହୁତ ହି ନଲେଜ ବଢି ପାରୁଛି। ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦରକାର। ମୁଁ ବି କହୁଛି ସେ ଜିନିଷ, ସାଇନ୍ସ ପଢିବ ମାନେ ଥିଓରି ଟୁ ଅଧିକ ତମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଉ ତମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନିହାତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଥିଓରି ପାଠଟା ଆମେ ବାହାରେ ପଢି ପାରୁଛେ, ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ହଉଛି କଣ, ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଟିଚର ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ଆମେ କଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ବେନିଫିଟ ହଉଛି। କହିଛି ବେଟର କମ୍ୟୁନିକେସନ ବିଟୱିନ୍ ରିସର୍ଚର ଏଣ୍ଡ ଦ ପବ୍ଲିକ। ବେଟର କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇପାରୁଛି। ଏବେ ତମର ମୋର ଯୋଉ କ୍ଲାସରୁମ ଆମର ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏଥିରେ? ଆମେ ଫର୍ମାଲରେ ବି ଏହା ହିଁ ପଢିଥାନ୍ତେ, ଯୋଉଟା କି ଅନଲାଇନରେ ବି ପଢୁଛେ, ସେମ ଜିନିଷଟା ହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2.0 ର ୟୁଜେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିବା। ଆଗରୁ କେମିତି ଥିଲା, ଏବେ କଣ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ କଣ କଣ ତାର ବେନିଫିଟ ପାଉଛେ, ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପେଶାଲି କଣ କଣ ବେନିଫିଟ ପାଉଛେ। ଆଉ ତାକୁ ଏମିତିକା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା, ଟ୍ରେନ କରିବା, ଯେମିତି କି ସେମାନେ 3.0 ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରିବେ, 3.0 ବି ବାହାର କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇ ଯୋଉ 2.0 କିଏ ବାହାର କଲା? ଆମେ ମାନେ ତ ମିଶିକି ବାହାର କରିଛେ ନା, ହ୍ୟୁମାନ ମାନେ, ନା ଆଉ କିଏ ଆସି ବାହାର କଲା?
तो सेम जिनसटा से जब एबेठु ही से जिनस प्रति जो तुमको कही छोट बड़ू जब आम कंप्यूटर इंटरनेट विषय ज्ञान देवा ताले निहाती से एडवांस जिनस बन पारे जोड़ा कि एजुकेशन को इजी कर पारिबो। तो ये इंटरेक्टिंग बढ़ुची, कम्युनिकेटिंग बढ़ुची, कोलाबोरेशन बढ़ुची, नॉलेज क्रिएशन, इजी टू यूज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, राइटिंग एंड टीचिंग, टेक्नोलॉजी स्किल, ए सब जिन बढ़ुची मुझे तुमको कहली। आ ए चारटा ही पॉइंट इंपोर्टेंट अच्छी, ए जो तुमको देखा स्क्रीन में चारटा पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट। तापर आसला वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम कौन? A virtual classroom is an online learning environment that allows for live interaction between the tutor and the learners as they are participating in learning activities. देखिछो जते बड़े वीडियो ऑन करके पढ़ांती, एबे तो हमें वीडियो ऑन करी नै, बट वीडियो ऑन करके ऑनलाइन क्लासेस में देखिछो तो सेटा होजे गोटे एग्जांपल वर्चुअल क्लासरूम रो। एटा स्पेशली तुम स्कूल टाइम रे हुए। स्कूल टाइम रे देखिछो टीचर सब बड़े वीडियो ऑन करके पिला मानको पढ़ांती, पिला माने पूरा क्लास जति जण थिबे जॉइन करिथिबे, तो पिला मानको भी कहंती वीडियो ऑन करो बोली। यस और नो देखिछो ना एटा यस समर मैम वेकेशन रे। यस मैम। यस सम कोरोना टाइम रे एटा हेतला कोविड टाइम रे इतला तापर एबे जो बेटू एबे ठीक कथा मध्ये एटा लागि चलिछि। ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ତ ସମର ଭେକେସନ ଯୋଉ 2 ମାସ ଏବେ ଯୋଉ ଦେଖିଛ ଏପ୍ରିଲ ଏତେ ଏତେ ଖରା ଯୋଗୁ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ସ୍କୁଲ। ତ ସେଇ ଯୋଉ 10-15 ଦିନ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ହଉଛି ବାଇ ଦ ୟୁଜ ଅଫ କଣ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରୁମ। ଏଇ ଜିନିଷ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ କୋଭିଡ-19 କଥା ବି ତମେ ଲେଖିବ, ତାପରଠୁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ତାର ରେପିଡଲି ୟୁଜେସ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇଟା କଣ କଣ ବେନିଫିଟ ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ବି ତମେ ଲେଖିବ। ତ ଏଇଠି ସେ ଜିନିଷଟା କହିଛି କଣ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରୁମ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଭିଡିଓ ଦି ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ ରହିବ, स्टूडेंट रो भी ऑन रहबो, यार भी ऑन रहबो, लाइव क्लासेस चलिबो, यूट्यूब रे लाइव क्लासेस करू छ ना, तो जो लाइव स्ट्रीमिंग से सब जिंस आ रहला बेस्ट एग्जांपल हो तमरो स्कूल रो क्लासेस। एटा को नेकी तमे लिखि परिबो। हाय पैसा कहिछ कोन एठी इंटरेक्शन करि परिबा हमें फर्स्ट पॉइंट जिंस बुझि पालो। एठी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेथि पई कुआ गला हमें कहू छ ना आज हम ऑफिस रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अछि, त माने कोन वीडियो ऑन करे को पड़िबो हैला। एई जिंसटा स्पेशली आईटी जॉब क्षेत्र रे एउडा को हुए। तापर कौन कही एंड पार्टिसिपेट एंगेज विथ ईच अदर एंड विथ द लर्निंग मटेरियल बट हैज मेनी मोर फीचर्स लाइक recording or breakout rooms ହେଇଗଲା। the growing popularity of e-learning and covid pandemic रे जिनसे सब स्टार्ट ହେଇଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ମେଥଡ ଆମେ କହି परिबा। ଆଉ ଏଟା एजुकेशन क्षेत्र में बहुत ही बेनिफिट जोड़ा कि एज ए वर्चुअल क्लासरूम एटा कौन हेल्प करूची, हेल्प करूची कौन लर्निंग रो एक्सपीरियंस सिखौची, इंटरैक्टिंग करबा सिखौची, इंटरैक्टिव स्किल सिखौची, आ एंगेज करबा पीपल मानको सिखौची। आ कोन ना हमरो ए जिंसटा जो हमें कहि ना स्किल्ड बनेबा पिला मानको हम एथरे पूरा निपुणता कर दो जे केमि तमे कर जेमते कि स्टार्टिंग रे टीचर माने ही कहिबे से माने कहंते कि पेरेंट्स माने हेल्प करंतेनी, टीचर्स माने ही कहिबे कि तमने एमती म्यूट रख एई बटन को जाइके एमती करबो एटा अनम्यूट कले एमती हबो। तो से माने कोन ना पाठ पढ़िबा सहित ए टेक्नोलॉजी रो केमिति यूज करबा तांको लाइफ रे केमिति यूज टू भाबरे करबा से जिंस भी से माने सिखि परुचंती जोटा कि तांकर सेटा हैबिट हे जाउची। आ सेटा बहुत भलो जिंस एटे आमे जहां भी जिंस कहूचे सोशल मीडिया रे सब पॉजिटिविटी टा मु तुमको शेयर करू जेठी। It is conducted at real time and provides the participation with an experience very close to traditional face-to-face learning। ए जिनसटा एटी इंपोर्टेंट पॉइंट कहला कोन कहला से मु तुमको कहली स्कूल रो जेमती एग्जांपल ला तमे नै जीवो तो सेरा तमे 10 टा 4 टा जेमती स्कूल होतेला न तो मॉर्निंग स्कूल प्राय तो नै जा 7 टा रु तमरो मने कर गोटे हैला। तो 7 टा रु गोटे भीतर देखिबो वर्चुअल क्लासरूम में भी सेही टाइप रो क्लास हो जेमिति तमरो पीरियड्स थाए जेति की मिनिट रो पीरियड्स थाए जो टीचर नियंती सेही टीचर सेति की पीरियड सेति की टाइम पाई नेबे सेही टॉपिक जोड़ा भी जेमिति पढ़ा जाए सेमिति पढ़ाइबे। खाली एथिरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलियो माने कि से तांको घरे थिबे ये तांको घरे थिबे वीडियो ऑन करके पाठ पढ़ा हबो। बुझी पारिलो सेति पई एटी कहा जाय छि कि एटा ट्रेडिशनल फॉर्मल क्लासरूम फेस टू फेस क्लासरूम रो बहुत ही क्लोज। बुझी पालो समझते एटा तेपई एटी रियल टाइम कथा मेंशन करी छि, ट्रेडिशनल कथा मेंशन करी छि, क्लोज टू ट्रेडिशनल एंड फेस टू फेस लर्निंग। स्ट्रेटजीज ऑफ वर्चुअल क्लासरूम कोन प्लेस टू मीट रे कोन आसीबो स्टूडेंट एंड टीचर यूज देयर कंप्यूटर्स टू गो वर्चुअल मीटिंग इंस्टेड ऑफ क्लासरूम ऑफ रियल टाइम कॉल्ड। हां एटा कोन कहि छि तमरो हां ए जिंस तमे लिखि परिबो एग्जांपल देई कि ना हम गोटे एग्जांपल डेट देइथिली तुमको गोटे टाइम रे हम कोन करि परबा स्टूडेंट आ टीचर बसे के पढ़ी पाइबे केमिति का देखो जदि टीचर रो किछ डाउट अछि से जगह रे से स्टूडेंट मन को पचारि परिबो
स्टूडेंट मानकर किसी डाउट अच्छे टीचर को से पचारि परिबो टीचर रो किसी स्पेशली माने कि पूरा से टॉपिक रिलेटेड डाउट अछि तो से कोन करि परिबो से जगह रे नेट यूज करिकि निजे क्लियर हेई कि संगे संगे सेठी से तुमको पढ़ाई परिबो माने कि जिंस होची एटा इंस्टेंट जिंस हेई गला माने रिमेडियल टीचिंग इट प्रोवाइड करि हबो इंस्टेंट जिंसटा तुमर कंटीन्यूअसली चलिबो जेमिति कि फॉर्मल क्लासरूम रे कोन डिफरेंस थाए जदि तुमको टीचर को मन करी जिंसटा आसुनी समस्त को सब जिंस आसे बोली माने नै ना तो तुमको आसुनी सब कोन कहंती कि नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको बुझेइबी बट एठी कोन इंस्टेंट तुम सॉल्यूशन हेई जिवो नेक्स्ट क्लास करा दरकार नै आउ एठी गोटे प्लेस टू मीट एथि पई कहिची जागा खाली अलगा थाए किंतु तमे देखि पारुछ ना तमे मते देखि पारुछ मु तुमको देखि पारुछ एठी नुवा मु कहूची वर्चुअल क्लासरूम रे से जिंसरा चले ठीक है ना ए पई एटा कहिचे प्लेस टू मीट टेक अटेंडेंस अटेंडेंस हमें दोचे अटेंडेंस नौचे ना नौने स्टूडेंट मानकर तो नौचे अटेंडेंस तो सही भलिया नौचे मैम तो सेते में एटा जो तुमको कहली ई लर्निंग आउ वर्चुअल क्लासरूम भीतर बहुत डिफरेंस अछि जानि पारुछ तो समझते डिफरेंस टाइप में मु तुमको कहि नथिले आगुर एबे पढ़िला पर तुम निजे रिलेट करि पारुथो कोन कोन डिफरेंस अछि एटी लेक्चर्स चले टीचर लेक्चर दियंती किछि टॉपिक चूज करिकि से अनुसार तमरो लेक्चर दियंती बाय द यूज ऑफ स्लाइड शो स्लाइड शेयर आमे कहि परिबा पीपीटी कहि परिबा पीडीएफ कहि परिबा ए सब जिंस हला ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन शेयरिंग शेयर्ड व्हाइट बोर्ड भी शेयर करके पाठ पढ़ाई पारुछि किछि गोटे एनिमेशन संग संग तुमको देखै पारुचंती सर्च करिकिना तुमको से इंग्लिश वर्ड रो ओडिया मीनिंग ता आसुनी सेटा ओडिया डिक्शनरी काढी के से संग संग मीनिंग देखै पारुचंती तो सब जिंस करी होउची स्क्रीन शेयर जेतु होउची एठी इंटरेक्शन विथ स्टूडेंट निहाती भाबरे इंटरेक्शन तो होउची स्टूडेंट मानक सहित क्विज गुडा को सब पचरा होनी क्विज माने आमे कहि परबे एतरे बेसी करी के क्वेश्चन आंसर मेथड होउची एतरे क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व करी होउची मेथड होउची खाली कोन टीचर पाठ पढौचंदी पाठ पढेला सरला परे जेमती फॉर्मल क्लासरूम रे क्वेश्चन आंसर कहउतिले सेमती बे जिंस एठी पारुची ब्रेकआउट सेशन होउची कोन ना एठी ना पिला मन को टिके ब्रेक दरकार ना जेमती 7 रु गोटे तमे जो स्कूल जाउतिला ब्रेक थिला कि नै सेठी तो सेमिति एठी भी तुमको ब्रेक मिलुची आधा घंटा रो 10 मिनिट रो ब्रेक मिलुची ना तो सेम जिंसटा तमरा जेमिति का होथिला क्लास स्कूल टाइम रे जेमती क्लासरूम रे सेम जिंसटा एठी होउची केवल एटा नेट यूज होउची एथिरा सोशल मीडिया रो यूजेस होउची आ हम एठी से तांको घरे बसचंदी आमे हम घरे बसी करूचे हला घरे पथा नै जोठी बसी के हम पाठ पढी परिबा कि स्पेशली आमे एई जिंसरा करूचे माने क्लासरूम रे स्कूल रे हम पाठ पढने चारि कांत भितर बाहर हम पाठ पढी पारुचे तार फीचर्स कौन देइची डिस्प्ले लर्निंग मटेरियल मॉडरेट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंगेज द पार्टिसिपेशन विथ पोल्स एंड क्विज हां तमरा पोल सब क्रिएट कराउची यस और नो वाला पोल सब न थाए यस और नो तो कॉमन कहली राइट और रॉन्ग थाए यस और नो थाए आ कोन थाए एग्री और डिसएग्री ए सब जिंस गोटे पोल सब क्रिएट करा जाए क्वेश्चन पचारि किना क्विज सब दिया जाए जोटा कि हम क्वेश्चन आंसर भी करि परिबा एंगेज पिला मन को रखा जाए रेकॉर्ड द सेशन एटा सेना एबे जो जूम नो तम चलची रेकॉर्ड होउची ना नै सब जिंस पर तुम माने जानि परछ देखि परछ एटा होउची गोटे एथिरो बहुत ही बड़ माने मेरिट्स एटी कुछ डिवाइड द पार्टिसिपेशन इनटू ब्रेकआउट रूम्स व्हिच इज द इंस्ट्रक्शन कैन जॉइन से कोन कहिचे एटी चारि चारि कांथरो बाहरी के हम पिला को पाठ पढौचे सेटो बाहरी के हम गोटे भलो एनवायरनमेंट रे अलगा जगह रे हम पाठ पढी पारुचे जोठी के टीचर जॉइन कर परिबो माने जे तुमको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करिवो से निजे भी जॉइन कर परिबो एमते नै कि पिला को बाहर कर देले पिला को बसे देखि गोटे मोबाइल दे देबे तो मु कोठी थिबी आउ टीचर कोठी थिबो बुझबो छ जिंसटा तो एटा लॉन्ग डिस्टेंस रे थाउची ना एटा सब रिड्यूस हुए एटा स्पेशली आज काट रे एथि पई रैपिडली चली छी स्पेशली हम रूरल एरिया रे अर्बन एरिया कथा कोनी मु रूरल एरिया रे समस्त को कहा जाउची कि स्मार्टफोन यूजेस केमिति करा जिबा कथा तांको प्रति सॉरी से गुडा को प्रति से को अवेयरनेस प्रोवाइड कराउची यूजेस तर मेरिट्स कथा कहा जाउची तांको सब स्पेशल ट्रेनिंग दियाउची तो द्वारा कोन हबो से मानकर तो द्वारा कोन हबो से मानकर ना से माने जानि परिबे कि केमिति हमें नेट को यूज करि परिबा सॉरी नेट को केमिति हमें वर्चुअल क्लासरूम रे पाठ पढ़ी परिबा जेतु देखिबा गां रे कोन होउची वर्षा दिन रे तम रास्ता घाट रे जहा अवस्था थाए ସେମାନେ ତ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ ପୁରା ତ ଯେହେତୁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ କହିବ କି ଏଠି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କଥା ନେଇକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୋବାଇଲ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ନା ଘରର ଗୋଟେ ଫୋନ ତ ରହୁଛି କିଛି ନା କିଛି ତ ଯାହା ପାଖରେ ଫୋନ ଅଛି ସେମାନେ ଜଏନ କରିକି କ୍ଲାସରୁମ ରେ କରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଯାହାର ସୁବିଧା ହଉଛି ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ପାଠ ପଢି ପାରିବ ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ବୋଥ ଅର୍ବାନ ଆଉ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା रूरल एरिया रे बेसी जिनस स्प्रेड कराउची अवेयरनेस पहुंचा जाउची नॉलेज प्रोवाइड कराउची कि सेमाने यूजेस जानो तो आर फायदा उठांतु बुझिबाला समस्ते
एटी स्क्रीन शेयरिंग होउछ तम लिखाई छि एनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस विथ स्क्रीन शेयरिंग एंड वर्चुअल व्हाइट बोर्ड फीचर्स क्लियर होला समस्त करते की फीचर्स उडा लिखि दबो एमती डायग्राम करके यस मैम एडवांटेजेस रे आसी गला तमर एटी कोन फिजिकली हैंडिकैप जो माने अछन जो माने डिसेबल चाइल्ड ट्रैवल करि परिबेनी से माने पाठ पढि परिबे एटा होची बहुत बड़ बेनिफिट आ गोटे कोन करि परिबे घरे रही कि आमे जो माने दूर दूर अछन माने कोन स्टे फार आर एबल टू लर्न आ होची जो माने दूर रे अछंती से माने पाठ पढि परिबे आ होची लास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम इट तमे सिना 30 जण अछ बट चाहिले 150 जण भी जॉइन करि परिबो 200 जण 500 जण समस्त जॉइन करि परिबो बहुत जण तेमति किछि लिमिटेड नंबर न थाए तापर होची कोन एठी scheduling problems of classroom is eliminate होउछ ना नहीं तापर होची कोन cost effective as maintenance of room is not involved एटी कहछि कोन वर्चुअल क्लासरूम ता बहुत ही इफेक्टिव रहउची तमरा मैच्योर स्टूडेंट मानक पई एडल्ट स्टूडेंट मानक पई हैला एतिके सला पर तमरा असला ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस जोटा कि ओईआर एटा तो निहाती भाबे 95% चांसेस अछि जदी यूनिट 5 रो शॉर्ट क्वेश्चन पढुची एटा पढिबो ओईआर एटा हम बेले भी पढिथिलो तो समस्त सब बेच रे आसुची एटा क्वेश्चन हैला ओईआर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस तो या धरे किछ बेसिक पॉइंट अछि देखो कोन कोन एटा होची पब्लिकली अवेलेबल माने कि समस्तनको पाई एटा अवेलेबल बिना मूल्य रे एटी किछि मूल्य तुमको पैसा किछि टे पड़े नाही बोथ टीचर स्टूडेंट आउ कोन समस्त ए जिंस को यूज करि परिबे तांकर प्रोफेशन को इंप्रूव करबा पई तांकर नॉलेज तांकर प्रोफेशन स्पेशली इंप्रूव करबा पई से माने ए जिंस को यूज करि परिबे एठी तमे कोन फुल कोर्सेस नै परिबो सब टाइप रो कोर्स तमे नै परिबो एठी कोर्स मटेरियल टेक्स्ट बुक स्ट्रीमिंग वीडियोस टेस्ट हैला सॉफ्टवेयर एनी अदर टूल्स सब ए जिंस तमे नै परिबो लर्निंग ऑब्जेक्ट कोन रहउची वीडियो लेक्चर्स टेक्स्ट बुक जर्नलिस्ट हैला जर्नल्स आ रहउची कोन आर्टिकल्स इमेज एनिमेशन क्विज पजल ए सब जिंस रहउची एटा हला तमर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ता छडा किछटा जिंस अछि आ किछटा तमे साइड रे नोट डाउन करिवो तो बेटर हबो देखि दियो मु कहि दोछि तुमको एटा कोन अछि तमर इंपोर्टेंस ऑफ ओईआर हैला इंपोर्टेंस ऑफ ओईआर रे मु कहूछि किछटा पॉइंट लिखि दियो तमने तो जे इट हेल्प्स द फैकल्टी मेंबर फॉर क्रिएट लर्निंग मटेरियल इट हेल्प्स द फैकल्टी मेंबर फॉर क्रिएट लर्निंग मटेरियल इट आल्सो प्रोवाइड सेल्फ बेस्ड लर्निंग निजे पढ़ी परिबो एठी एपा सेल्फ बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करे इक्वल एक्सेस ऑफ नॉलेज तुमको सेम ही मिलिबो तमे बाहर जेमति पलेति कि मिलुतला एठी भी सेही जिंसटा ही मिलिबो माने एठी केछि एमति नै कि कम नॉलेज मिलिबो इक्वल नॉलेज प्रोवाइड हबो जोटा कि स्टडी टाइम हो जे कोन एनीवेयर एनी टाइम स्टूडेंट कैन स्टडी इट प्रोवाइड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टडी मटेरियल ओके तापर असला तमरो अफोर्डेबल समस्त को पई एटा गोटे लाइफ लॉन्ग लर्निंग आमे कहि परिबा आ एटा प्रमोट करे इनफॉर्मल लर्निंग को एति किछला तमरो बेसिक पॉइंट्स गुडा को ओईआर विषय रे एति किछला तमरो यूनिट 5 रो सब जिंस इंपोर्टेंट ओके तमानक समस्या बुझी पारुथबो धन्यवाद पिला माने आशा करी आपण माने क्लास टी पूरा देखिथिबे क्लास टी आपण पूरा बुझिथिबे जहां भी आपण डाउट रहिबो आपण हमको कमेंट रे जणै परिबे जहां भी आपण को डाउट रहिला जदि आपण नोट्स को परचेस करबा को चाहउछली स्क्रीन रे हम नंबर शो करूचे आपण सेठु परचेस करि परिबे आउ हमर 2024-25 पई एडमिशन स्टार्ट हे जाईची जो माने भी जे कोनसी पिला इंटरेस्टेड अछंती आपण हमको कांटेक्ट करी जणै परिबे मो स्टार्टिंग रो भी पिला कहिछि आपण एडमिशन करंतु न करंतु डिटेल्स बुझंतु ठकामी जो बंचंतु कि आपनकर कोन कोन डॉक्यूमेंट दरकार आपनकर जो कोर्स भी आपन को एजेंट के कोन से इंस्टीट्यूट कहूची सेथि जे कोन कोन इंक्लूडिंग रहिबो कोन कोन एक्स्ट्रा आपन को माने आपन को एजेंट माने हिडन चार्जेस करके नै जाई परिबे तो आपन हमके करंतु कि न करंतु डिटेल्स फोन करके बुझंतु जहा द्वारा आपन आपनकर संपूर्ण डाउट क्लियर करि परिबे तो धन्यवाद पिला माने जय जगन्नाथ।